तो हेलो गाइस, आप लोगों को आज चिड़ियाघर और मछली घर का सैर कराते। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे छोटे से व्लॉग में। चलिए देखते हैं। आज आप लोग को मछली घर और बटरफ्लाई घर दिखाते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा हम लोग बटरफ्लाई पार्क। वहाँ पे रांची का और मांझी का बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। तो देख सकते हैं चिड़ियाघर जो और मांझी में है।
चलिए आपको आगे सब कुछ दिखाते हैं। देख सकते हैं आप, हम लोग चिड़ियाघर में घूम रहे हैं। चिड़ियाघर मतलब जू। जू जू जो जू नहीं, जू जू जेड डबल ओ। तो कहाँ पे बोल रहा है? जू जू। तो आपको तो हो ही ले रहा मटकने वाले चाल। एकदम आलसी हूँ। अरे ये तो खड़ा हो गया एकदम, गुस्सा में लग रहा है ना।